कले दया कले रात्रिर प्रत्येक प्रहर आम सुरक्षा देले एवं प्रातः काल तांकर पाद तले बसिबा पाए तांकर स्तुति आराधना करिबा पाए तांकर गौरव करिबा पाए तांकर वाक्य शुणिबा पाए तांकर निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु आम मान को सुंदर अवकाश देइछंती सेठी प्रभु को सेठी पाए प्रभु को आम धन्यवाद देऊ मध्य उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए नमस्कार मु धन्यवाद दिए ए सुंदर सुजोग निमंते होस्ट महासंघ को मत स्मरण करी आज जूम टी प्रातकालीन जूम टी परिचालन करने सुजोग देइछंती सेठी पाए मोर हृदय कृतज्ञता जनाए एवं मां को मध्य मु विशेष विशेष धन्यवाद दिए कारण अति सुंदर भाव में मत आह्वान कर प्रभु तांको सेवा कार्य बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आमने आउ डेरी करिबा नाही आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा अनेक विषय ने प्रार्थना करिसेंती प्रभु प्रार्थनार उत्तर दे आसुछंती हमकु सेति पाए प्रभुंकर नाम धन्य हो जो माने प्रार्थना उत्सर्ग करिसेंती प्रभु से मानकु से मानकर परिवार को मध्य बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने आउ डेरी न करिकि आमने सीधा सड़क प्रभुंकर वाक्य मध्य को प्रभुंकर स्तुति आराधना करिबा पाई जिबा सेति पूर्वर मु गोटे अंश पाठ करिबा पाई चाहे ता होछि गीत संहिता 150 पर्वर 1 रु 3 पर्यंत मु 1 रु 5 पर्यंत मु पाठ करिबी जे मानकर हस्तर धर्मशास्त्र अछि से माने खोलिके देखिबे तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर परमेश्वरकर पवित्र स्थान रे ताहांकर प्रशंसा कर ताहांकर पराक्रम उत्पत्ति सैन्य मंडल रे ताहांकर प्रशंसा कर ताहांकर विक्रमी कार्य सकाशु ताहांकर प्रशंसा कर ताहांक श्रेष्ठ महत्वानुसारे ताहांकर प्रशंसा कर तुरी ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा कर नेबल वीणा जंत्र रे ताहांकर प्रशंसा कर तारवाद्य और नृत्य द्वारा ताहांकर प्रशंसा कर तारायुक्त जत्न जंत्र और वीणा रे ताहांकर प्रशंसा कर उच्च करताल रे ताहांकर प्रशंसा कर उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा कर प्रभु एही पठित वाक्य एवं श्रवण रे आमन को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु वर्तमान आमने स्तुति आराधना भीतर को जीवा आमने प्रभुंकर प्रशंसा करी आमनकर हृदय को प्रभुंकर निकट रे समर्पण करी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा जो द्वारा आमने अपना अपना हृदय सजाड़िबा कारण प्रभुंकर वाक्य शुणिला बेले आम मानकर आत्मिक जीवन मध्य ताहा प्रतिफलित हम आम मानकर हृदय मध्य ताहा स्थापित होई अंकुरित हम से आमने वर्तमान प्रभुंकर स्तुति आराधना करिबा धन्यवाद करिबा प्रशंसा करिबा आमने समस्त मिलमिशि प्रभु को गौरव देवा आ समय मध्य मु प्रभुंकर दास को अनुरोध करे सचिव जाल महाशय सचिव जाल बंगाल बलांगीर अच्छी मुझे प्रभु नाम आह्वान करी प्रभु तांको व्यवहार करंतु तांकर गौरव प्रशंसा करने से सम्मुख को आसबे एवं स्तुति आराधना करी आम प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती करेबे धन्यवाद बाबू नमस्कार प्रभु को गौरव महिमा प्रशंसा हो धन्यवाद दिए सर्वप्रथमे सर्वशक्तिमान जीवन सामर्थ्य महान पिता परमेश्वर को कि प्रभु हमको आज दिन देखा से सदा प्रभु को प्रथमे धन्यवाद दिए हम रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया होस्ट आज्ञा को थैंक यू सर मो हृदय सहित धन्यवाद दिए कि आप मते एडबड़ मंच रे मते निमंत्रण देले कि प्रभु को आराधना आमे समस्त मिसी आमर रियल मिनिस्ट्री रो मंच रे आमे समस्त मिसी माँ बाबा भाई बहनी समस्त मिसी आमे आराधना करिबा बोले मु धन्यवाद दिए कि सुंदर समय पाई मते देले और धन्यवाद दिए लिमा माँ आपन को कि मते सुंदर समय आपन देई अछंती थैंक यू धन्यवाद दिए समस्त को कि आज आम समस्त परमेश्वर को उपस्थिति रे चरण तले बसी आम प्रभु को आराधना उपासना करुछु आसतु आम आराधना को जीवा समय बेसी ही सारानी छोट प्रार्थना आम करी प्रभु को गौरव प्रशंसा करवा धन्यवाद सदा प्रभु मंगलमय परमेश्वर पिता यही सुंदर समय पाई मु धन्यवाद दिए
ଭଲ ନିନ୍ଦ୍ରା ତମେ ଦେଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିନ୍ଦ୍ରା ସମୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କଥା ହେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା, ତମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେକିନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତମ ଚରଣ ତଳେ ଆସିବା ଆଗରୁ ପିତା ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ କି ଆମେ କିଏ। ଆମେ ଏକ ଧୂଳି ମାଟିର ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ ପିତା, ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା, ବସିବା ଦ୍ୱାରା, ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପିତା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା ତମେ ଆମକୁ ଦୟା କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ପିତା। ତମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ଆମର ପାପକୁ ତମେ ଧୋଇ ଦେଇଅଛ ପିତା। ଲେକିନ ତମ ଦୟା, ତମ ପ୍ରେମ, ତମ କ୍ଷମା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ପିତା। ଆମ ହୋଟ ଯିବାକୁ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଶୁଦ୍ଧ କର, ପବିତ୍ର କର, କି ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବୁ ସେମିତି ଦୟା କର ପିତା। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଏହି ଆରାଧନା ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ତମେ ପରିଚାଳନା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଦୟାଳୁ ପିତା ତମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ହେଉ ତୁମାର, ସ୍ତୁତି ହେଉ Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी। Praise the Lord today. Hallelujah. धन्यवाद यीशु जी। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद पा प्रभु, तुम पूजा पाओ। धन्यवाद पा प्रभु, तुम पूजा पाओ। महिमा जिसु नाम महिमा, स्तुति आराधना हो। महिमा जिसु नाम महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पा प्रभु, तुम पूजा पाओ। धन्यवाद पा प्रभु, पूजा पाओ। Thank you Lord, hallelujah. प्रभु ये सुंदर समय रे पिता हमें तुम चरण तले आସୁଅଛୁ बापा। आराधना उपासना रे पिता हम समस्त मिसी प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु बापा। हालेलुया। दियो प्रभु ग्रहण करो हमर उपासना पिता। धन्यवाद यीशु बापा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तुम जीसु राजाना, मन भजन मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदना। प्रभु तुम्हें मन भजन मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदना। भगवान गुरु राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। भगवान गुरु राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नाम महिमा, स्तुति आराधना।
तब पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तब पूजा पाओ Praise the Lord, hallelujah. प्रशंसा सजाई बिमो मोर तारा कथा तारा साकी है विप्रति मुहते कथा अनुकारा धन्यवाद प्रभु एकमात्र सदा प्रभु महान परमेश्वर तुम्हें और बापा जो तुम्हें पूजा पाएबा परमेश्वर आज दिन रात्रि समय तुम्हें हमको भल भाव रखी आज दिन देखा तुम्हें देल प्रभु और सकाल समय पिता हमको तुम्हें व्यवहार करो धन्यवाद करो पिता तुम्हें महान परमेश्वर थैंक यू जीसस आज दिन रे प्रभु तुम्हारा उपस्थिति तुम्हें हमको नेको इच्छा पिता तुम पवित्र उपस्थिति रे हम थिबा और तुम उपासना आराधना करी सेवित दया पिता धन्यवाद करो हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया असुताओ की टिके तोरा गायक प्रभु को प्रशंसा करी हालेलुया थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हारा आराधना उपासना करो पिता Amen. Praise the Lord. आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा सत्य से आराधना करूं आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा सत्य से आराधना करूं प्यार प्रिय यीशु के लिए बचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए प्यार प्रिय यीशु के लिए बचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 Praise the Lord. बलवंत तू जयवंत तू मृत्युंजय तू मेरे जीवन का जयवंत तू बलवंत
जो है जितना और जो वाले वाला तुझको स्तुति हो सृष्टि करता जीवित प्रभु तुझको स्तुति हो तुझ स्तुति करना मेरे लिए सौभाग्यवान है तुझ स्तुति करना मेरे लिए सौभाग्यवान है स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु आपके चरणों के पास हम आते हैं खुदा सब मिलके प्रभु आपकी आराधना उपासना प्रशंसा करते हैं प्यारे खुदा धर्म का सूर्य सच्चा परमेश्वर सामर्थ्य तू सर्वशक्ति सच्चा परमेश्वर सामर्थ्य तू सर्वशक्तिमान तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं प्रभु तेरे सिवा मैं और किसी को क्यों पूछूं प्रभु तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं प्रभु तेरे सिवा मैं और किसी को क्यों पूछूं प्रभु नित्य तेरे नाम की मैं स्तुति करूं नित्य तेरे नाम की मैं स्तुति करूं स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हाँ खुदावन आपकी आराधना हो आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा सत्य से आराधना करूं आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा सत्य से आराधना करूं और प्रिय यीशु के लिए पूछने वाले पिता ने यीशु के लिए और प्रिय यीशु के लिए पूछने वाले पिता ने यीशु के लिए स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 आपकी आराधना हो स्तुति हो खुदा स्तुति हो थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं सर्वशक्तिमान पिता आपकी स्तुति हो आराधना हो खुदा आपने हम पर दया किया प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते पिता क्योंकि प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सुंदर समय में प्रभु आप हमारे संग साथ होइए प्रभु आपकी महिमा करते स्वर्गीय में विराजमान परमेश्वर पिता हालेलुया इस सुंदर समय आपने दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते प्रभु हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले जीवित खुदा हम आपके चरणों के पास आते हैं कहते प्रभु आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है उत्तर दिया है प्रभु तो आज हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे
महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। इस सुबह के समय प्रभु हमारी प्रार्थना में उत्तर दे। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही योग्य है। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही योग्य है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। हाँ मेरे प्रभु, जब तूने खुदा एलिया की प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और ऐसा महिमा प्रकट किया है खुदा, कि आपने स्वर्ग से अग्नि को भेज दिया। धन्यवाद प्रभु। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हाँ प्रभु, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारी है। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारी है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। Thank you, Lord. आपके दास प्रभु दानियल की प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और सेना के मुंह को बंद किया है परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं खुदा। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा है। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, यीशु जी सबसे तू
सर्वशक्तिमान पिता हमको प्रभु सुंदर समय देल तुम चरण तले बसवा निमंते सुंदर आराधना करने हमको तुम बाछी अच्छे से कोटि कोटि धन्यवाद दौछु पिता हमको हम पाक कौन से योग्य नहीं कि प्रभु हम तुम चरण तले आसी पारे लेकिन तुम बलिदान तुमरो पिता परमेश्वर से उपकार हम पाए जे तुम्हें पिता परमेश्वर नित्य को तुम्हें बोले देलो पिता मो पापी पाई मो अधर्म पाई पिता तुम्हें कलवरी क्रूस रे पिता नित्य को तुम्हें जीवन देलो पिता से रक्त द्वारा प्रभु आमे तुम चरण तले आसी अछु से प्रेम द्वारा से बलिदान द्वारा तुम निकट को आमे आसी अछु पिता प्रभु धन्यवाद करू अछु पिता विशेष कर प्रार्थना करे यूएल मिनिस्ट्री को पिता तुम दिन प्रतिदिन उन्नति करो पिता प्रभु जी प्रभु तुम दासों को तुम दायित्व दई अछु पिता से दायित्व को प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु निभावा पाए पवित्र आत्मा को शक्ति अभिषेक द्वारा तुम परिपूर्ण करो पिता प्रभु इस सकाल समय पिता प्रत्येक लोगों को गुट्टे मंच में आनी पिता तुम आराधना उपासना प्रार्थना निवेदन वाक्य सब नहीं प्रभु तुम गौरव महिमा करने पाई प्रभु तुम दासों को तुम्हें मनोनीत कर धन्यवाद आरंभ विशेष पिता तुम्हारी उपस्थिति से तुम्हें आपको नहीं कुछ छाना जाता हाँ पिता बाकी समय को तुम्हारे हस्त आरंभ विशेष पिता पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करो तुम्हें परिचालना सुंदर समाज से गौरव महिमा प्रशंसा तुमको देख प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आमीन प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद बाबा प्रभु बहुत अनुग्रह करिछंती दया करिछंती अति सुंदर कंठ देइछंती हृदय स्पर्शी गीत सकल गायकी आम प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती कराइछंती प्रभु गौरवान्वित होइछंती परिवार को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपणकर सेवा कार्य प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु को धन्यवाद दे एही गीत सकाशे आम समस्त उच्च कर तल देवा प्रभुंकर गौरव पाए धन्यवाद प्रभु यही प्रकार आपण को जीवन शेष संध्या पर्यंत व्यवहार करनियंतु वर्तमान आम मैंने विशेष समय मध्य आम मैंने पहुंचुछु जहाँकि बाकर शुणिबार समय तही पूर्वर मु अनुरोध करी जदियो कौन सी विज्ञापन अच्छी तेबे प्रकाश करिवे होस्ट महाशय कि आम मानकर परिचय महाशय उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार आ रियल मिनिस्ट्री तरफ मु आपन को स्वागत जनाऊँच स्वागत सहित निमंत्रण भी रहिबो काहेकि निमंत्रण सेटा होची मुंबई रे 52 गेट टुगेदर निमंत्रण रहिबो आ आपण मानकर उपस्थिति मु चाहूची प्रार्थना करूची जे आमे प्रतिदिन प्रभात रे जेते लोक आमे जॉइन करूचु आ जो माने जॉइन करि पारनांते समस्त को मोर निमंत्रण रहिबो आम माने गोटे जगह रे आमे ऑनलाइन रे गेट टुगेदर होउचु हमरे ऑफलाइन रे गेट टुगेदर हेबा एठी जगह प्रभुंकर गौरव करबा प्रभुंकर प्रशंसा करबा तांको स्तुति आराधना करबा अनेक स्थान देखिबा आ प्रभु जो सौंदर्यता सहित अनेक स्थान प्रस्तुत करिसंती तार उपलब्ध करी प्रभुंकर गौरव करबा आ सेथि निमंते आमानकर धार्य जे करा हेछि 4000 टंका 4000 टंका अनेक हजार टंका लेखि पठे सारी रेजिस्ट्रेशन फी आ अल्प अल्प केते मत देई नाहंती सेमान को जणा करे अति शीघ्र पठांतु काहे कि आमानकर एई 2 तारिख रे हम ट्रेन टिकेट हबो 2 तारिख रे ट्रेन टिकेट हबो आ मो अनुरोध करूची जो माने बलांगीर रायगड़ा कोरापुट से जीवा पाए चाहूछंती आमान को होस्ट को सहित साक्षात करंतु बा साक्षात तो करबा दरकार नै जोगाजोग करंतु आ सेमान को पाए से टिकेट को बंदोबस्त करिवे जेहेतु विशाखापट्टनम से मान को मुंबई पर्यंत टिकेट करा जिवो से दायित्व आमान को होस्ट आज्ञा को आमे देइछु आ से समस्त कार्य से करिवे ता सहित जो माने कि कटक भुवनेश्वर आ कंधमाल गंजाम गजपति ए समस्त मो सहित जोगाजोग करंतु किंबा निजे मध्य से माने टिकेट करि पारंती सेटा हमर बाध्यता बलत्कार आमे कहूनु
ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଟିକେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲିପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଯଦି ଯୋଉ ଟିକେଟ ହଉଛି ତାର ହେଉଛି ସ୍ଲିପର 1400 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଏସି ହେଲେ 3400 କି 3500 ପଡିପାରେ ଯିବା ଆସିବାରେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ବି ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟିକେଟ ହେଇଗଲା କନଫର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସେଟା ଟିକେ ଆଉ 15 ଦିନ ଡେରିକି ମାସେ ଡେରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ କିଛି କନଫର୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଭାବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୁମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲି ଯେ 24, 25, 26 ତିନି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ସେଇ ଲୋକ ଏବେ 3 ଦିନ ଧରି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ ଫିଫ୍ଥ ଗେଟ୍ ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ଛାଡିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ସେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ନିହାତି ଭଲ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସେଠିକି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉଛି, ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ମୁମ୍ବାଇ ନଗରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାଇକି ଫେରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଦ ପକେଇବା, ଆସିବା। ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ନିବେଦନ। ସମସ୍ତ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାପା, ନମସ୍କାର। ଅତି ନମସ୍କାର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଫା ସଫା କହିକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯିବାର ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ମିଟୁ କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପରିବାର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଗୌରବ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା, କାରଣ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭୟଙ୍କର ରାତି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାରିଲ, ପ୍ରାନ୍ତ କାଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମରି ଗୌରବ ହେଉ, ତୁମରି ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ 4:30 ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଭୋଜର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତୁମ ଠାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି ମହିମା ହେଉ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ରାଜା, କାରଣ ତୁମେ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ହେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ 5 ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଉପାସନା ଚାଲୁଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଗୀତ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରି କରୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମରି ନାମରେ ତୁମ ପଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଜାଗତିକ ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ତୁମରି ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
प्रभु तुम दास परीक्षा आज्ञा जो विज्ञापन दे अछि प्रभु तुम्हें जानुच प्रभु तुम्हें शुणिच मध्य को राजा प्रत्येक जीवन तुम्हें कथा कुओ प्रभु जेपरी जाए प्रभु तुम राज्य में प्रस्तुत है तुम से माना ग्रहण करें आत्मिकता भाव प्रभु ता ग्रहण कर तुम राज्य में प्रस्तुत हो पारे से प्रत्येक तुम नियुक्त कर प्रत्येक जीवन तुम्हें कथा कुओ जेपरी प्रभु उत्तम भाव जाए प्रस्तुत हो प्रभु फेरिबे से तुम्हें साहाय्य कर जो प्रभु टिकट करा जो माने प्रभु पर्यंत देही नांती से मध्य तुम्हें कार्य कर जीवा पाए प्रभु से जाए तुमरी आराधना तुम स्तुति वंदना हो पारिबो प्रभु से तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुच्ची हेते प्रभु तुम दास को तुम पद तले दौची अभिषिक्त प्रभु राहुल आज्ञा को तुम्हारी राज्य पाए प्रभु तुम्हें ताको विस्तारित करिच तुम्हें आत्मिकतार तुम्हें बांधी दियो तुम्हें मुख दे तुम्हें कथा को हाजिर वाक्य को अभिषिक्त वाक्य हो प्रत्येक जीवन रे तुम्हें कार्य कर प्रत्येक हृदय तुम्हें अभिषिक्त कर तुम्हें घात प्रतिघात दे प्रभु अंतर तुम्हें खोली दियो कारण तुम्हें प्रभु वाक्य दे प्रत्येक जीवन को तुम्हें परिवर्तन करिथा कारण दिन काट सनिकट हे बापा काल मंद अटे प्रभु समय सद्व्यवहार करबा पाए हमन की तुम्हें चेतना प्रेरणा दे तुम्हें कथा को तुम्हारी दास को तुम्हें प्रभु आह्वान करिछ तुम राज्य पाए तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें दया कर उपस्थित प्रत्येक दास दासी मान को तुम पद तले दौची कर्ण खोली दियो अंतर खोली दियो मन आत्मा तुमको दे से वाक्य को ग्रहण कर तुम राज्य में प्रस्तुत को दियो बोली प्रियतम जीशु तुम पद तले छोट निवेदन मांगु अछि पिता आमेन आमेन। धन्यवाद आज्ञा समस्त विषय ने अति सुंदर भाव प्रार्थना उत्सर्ग करिसेंती प्रभु आपण को आपणकर सेवा कार्य रे आपण को परिवार को बहुल भाव रे आशीर्वाद मंगल दया करंतु धन्यवाद वर्तमान आम मैंने विशेष समय भीतर जावा मु धर्मशास्त्र गोटे अंश पाठ करने जाए लूक 23:33-34 पद मु पाठ करुछि जो मानकर हस्त धर्मशास्त्र अच्छी से माने खोलिकी देखिबे आउ से माने कपाल नामक स्थान रे उपस्थित होई सेठारे ताहांको क्रूसरे चढ़ाइले पुणे दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जनकु दक्षिण रे और अन्य जनकु बाम रे क्रूसरे चढ़ाइले सेतेबेले यीशु कहिले पिता एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करोछंती ताहा जानंती नाही आउ से माने ताहांकर वस्त्र सब भाग करिबा निमंते गुली बांट कले प्रभु एही पठित वाक्य एवं श्रवण रे आमानकु प्रत्येकंकु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु समय डेरी ही जाईची तथापि मु गोटे घोषा पद ही गाइबा पाई चाहे और जिउ दिन देखिली से छवि काल बरी तेरे बहिला प्रेम रे रातरा नदी रातरा नदी हालेलुया वर्तमान में प्रभु का नाम रे प्रभु का दास को आह्वान करे प्रभु तांको ए पर्यंत सुरक्षा देइछंती सुस्थ स्वास्थ्य देइछंती सम्मानर सहित गौरवर सहित आज पर्यंत तांको व्यवहार कर नेउछंती प्रभु आशीर्वाद करछंती मंडल रे दायित्व विभिन्न दायित्व प्रभु तांको देइछंती मो बहुत परिचय किंतु समस्त वर्तमान कहबा पाई मु चाहे नाही मु अनेक थर कहि सारिछि समय मध्य होई जाइछि वर्तमान मु प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ नाम रे आह्वान करे सम्मुख को आसीबे प्रभुଙ୍କର प्रथम बाणी रो आमानको शिक्षा दे आमानको प्रत्येकଙ୍କୁ सही कृष्यर जंत्रणार हृदय स्पर्शी वाक्य दे आमानको वाक्य परिवेषण करिबे धन्यवाद आज्ञा प्रभुଙ୍କର दास आस आमे समस्त करताल सहित सम्मान रे आमे ग्रहण करिबा धन्यवाद स्पीकर ऑन करंतु आज्ञा हाँ सर प्रभु को पवित्र महत नाम धन्यवाद हेउ प्रभु तांकर अनुग्रह रे जीवित मान को गहन रे रखी
ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ रो ए सकाळ प्राप्त उपासना रे जूम रे ए सहभागिता पाइबार अनुग्रह प्रदान करी अछंती धन्यवाद देवी प्रभु दासी परिचालना करू अछंती लीमा भौणी जे कि आमने तो अति परिचय प्रभु तांकु तांकर सकल परिवार को मध्य आशीर्वाद करंतु एई समय रे प्रभु दासी मध्य निरूपित शास्त्रांश से पाठ करी सुनाई अछंती जहा कि लोकलिखित मंगल समाचार तार 23 पर्वर 33 पद एवं 34 पद जदि निरूपित 34 पद प्रभुंकर क्रूस उपर प्रथम बाणी आओ माँ पढ़ी शुणाई अछंती एणु धन्यवाद देउछि तथापि मु रिपीट करे से 34 पद को एई भली भाबरे लेखा जाए सेतेबेले जीसु कहिले पिता एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करू अछंती ताहा जानती नाही प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आमने जानू अनेक थर शुणुचु मध्य जे जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस उपरु 7टी बाणी कथा आमने भल भाबरे प्रति वर्ष प्रायतः आमने शुणी आसीजे तथापि प्रभु दास कर भाई ए प्रथम बाणी को आलोचना करबा पाए से सुजोग प्रदान करी अछंती आउ एहा क्रूस उपरे प्रभु जीशु जेतेबेले लंबमान होइछंती क्रूसार्पित होई अछंती आउ से प्रथम करी से दुर्बल अवस्था रे मध्य से एई कथा कहिले बा प्रथम बाणी कहिले पिता ए मानंकु क्षमा कर सेतेबेले जीशु कहिले पिता ए मानंकु क्षमा कर मनरे प्रश्न उठे जे से केतेबेले केउ परिस्थिति रे केउ मुहूर्त रे केउ अवस्था रे से एही कथा क्रूस उपरु कहिले जहा कि प्रथम बाणी अटे प्रिय परमेश्वर लोक माने जदि आमे क्रूस आड़े देखु से दिन 2000 वर्ष तलर घटना जदि मु मोर मनर चक्षु खोली से क्रूस ऊपर को देखे सेतेबेले त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट लंबमान होई क्रूसार्पित होई अछंती मुंडरे कंटार मुकुट लागिछि मुंडरू धार धार रक्त बही जाउछि कोरडा माडरे पिठिरु सियार होई रक्त धार बहुची प्रिय परमेश्वर लोक माने हाथरे पादरे जेउ कंटा लागिछि तहिरु मध्य रक्त झरी पड़ुची कई चापुड़ा मारिछंती गाल तो फुली जाइछि प्रिय परमेश्वर लोक माने केतेबेले ना जेतेबेले तांको देहर शक्ति दुर्बल होई पड़िछि लंबमान होई अछंती तृषार्त होई जाउ अछंती सेतेबेले से आपणा मुख खोली एही प्रथम बाणी को से प्रकाश करुथिले देखिबा को गले से संपूर्ण दुर्बल होई जाई अछंती बाहरु क्रूस सम्मुख रे जे माने अछंती से मानकु से अनाउछंती देखुछंती बुझुछंती माने किछि जानंती नाय ईश्वरंकर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजकु से एई कथा कहंती जे ए माने न जानी ए प्रकार कर्म करू अछंती एपरि कि देहरे आ तार लुगा नाय देहर लुगा को सैन्य माने काढ़ी पकाई अछंती एवं से माने गुली बांट करी सेई वस्त्र को नहीं अछंती प्रिय परमेश्वर लोक माने दुर्बल अवस्था शक्तिहीन एमंत समय रे से क्रूस ऊपर लंबमान होइछंती एवं ए लंबमान अवस्था रे क्रूसार्पित अवस्था रे से तांकर प्रथम बाणी को से कहू अछंती कारण सम्मुख रे अनेक लोक अछंती रोमियो सैन्यगण एणे तेणे चला बुला करू अछंती
ଜିହୁଦୀୟ ନେତାଗଣ ସେମାନଙ୍କ ବା କ୍ରୁଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ବିଚାର କରି 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ସେହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଫାରୁସି ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କରି ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୈନ୍ୟଗଣର ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମ ସୈନ୍ୟଗଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ନଜର ପକାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେହି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କଏଦୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲମ୍ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚୋର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲମ୍ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବନା। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବନା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେହି ଜନତାକୁ, ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାକୁ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକକୁ, ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ବିକଳ ହଉଅଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ମାରି ହଉଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ମୁଖ ଖୋଲୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଅଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଭାବରେ ଭାବିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ କଥା ଆପଣାର ମୁଖ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେହେତୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିଲେ। ହେଁ ସେ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତରେ ଅଛି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚୋରାକାରେ। ଚୋର ପରି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବମାନ କରିଅଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ। ଅନେକଙ୍କର ଭାବନା ଏ ସେହି ଚୋର, ଏ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ, ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏପରି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗି ଯାଉଛି, ତୃଷା ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଖୋଲିଲେ, କାରଣ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଏଣୁ ସେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ, ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରକ୍ତ ବହୁଛି ମୁଣ୍ଡରୁ, ରକ୍ତ ବହୁଛି ହାତରୁ, ରକ୍ତ ବହୁଛି ପିଠିରୁ, ରକ୍ତ ବହୁଛି ପାଦରୁ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକି ଟିକି ଝରି ପଡୁଛି କ୍ରୁଶ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଧାର। ତଥାପି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ବା ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ ଜନତାକୁ ଦେଖି କହୁଅଛନ୍ତି, ପିତ
अर्थात से प्रार्थना करुअछंती पिता एमानंकु क्षमा कर। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने एही उक्ति पिता एमानंकु क्षमा कर। एमाने किए किए तांको आगरे अछंती अनेक लोक, असंख्य लोक, प्रधान याजक, रोमियो सैन्य, शिष्यगण, माँ माने अनेक अछंती, किंतु सर्वोपरि से कहले जे पिता एमानंकु क्षमा कर। जदि मते 30 टंकार विक्रय कले, जदि मते बेत्राघात कले, जदि मते कंटारे मारिले, क्रूसरे झुलिला परे से एही बाणी को से प्रकाश करू अछंती बापा अर्थात पिता मु एमानक निमंते प्रार्थना करूची। जदिओ समस्त निमंते मु गेच्छमनी बगीचारे प्रार्थना करूथिली, किंतु आज क्रूस उपरे रही क्रूसरे झुली रक्ताक्त होई मध्य एमानक निमंते मु प्रार्थना करूची। पिता मोर अनुरोध, मोर निवेदन, मोर प्रार्थना को तुम्हें ग्रहण कर, एमानंकु तुम्हें क्षमा कर, क्षमा कर। प्रिय परमेश्वर लोक माने एही उक्ति पिता एमानंकु क्षमा कर समस्तंक पाई सेटाकार क्रूस तळे रहितबा समस्तंक पाई उद्दिष्ट अटे, समस्तंक निमंते से कहिथिले। किंतु आज मु आलोचना करबा को जाउची सेमानक मध्यरे जणे व्यक्ति थिले आउ तांको पाई एही बाणी, एही प्रथम बाणी ए पिता क्षमा कर कि प्रकार भाव इफेक्टेड हैला ताहा मु आपण मानको ना प्रधान याजक मन फेरण करि नाही, किंबा कौन शास्त्री फारुसी गण मन फेरण करिनांती, किंतु से मानक मध्यरे क्रूस तळे रहिथिबा जगिथिबा जणे व्यक्ति जे कि सत सेनापति को संबंध रे मु आज आपण मानकु कहबी। क्रूस ऊपर जो वाक्य शुणिले पिता ए मानकु क्षमा कर, सेते बेले सेही सत सेनापति क्रूस निकटरे क्रूस तळे रहिथिले एवं जीशुଙ୍କୁ से देखि पारुथिले तांकर कल बळ केमिति कष्ट स्वीकार करूछंती, केमिति तृषार्त होउछंती, केमिति वेदनाग्रस्त होउछंती ताहा से निजे देखुथिले एवं अनुभव करथिले। प्रिय ए सत सेनापति संबंध रे आज मो ए उक्ति को नहीं आपण मानक निकट रे उपस्थापन करबा को जाउची। जदि ए उक्ति समस्त पाए, मो पाए, आमो पाए, जगत स्थित लोक मानक पाए, तथापि सेही दिनर सेही मुहूर्तर सत सेनापति जे कि क्रूस निकटरे थिले, क्रूस रे झुलुथिबा जीशुଙ୍କୁ से देखुछंती। प्रिय परमेश्वर को लोक माने सत सेनापतिंकर 8टी विषय से कि प्रकार 8टी विषय से जानिले एवं आपणार मनर परिवर्तन हेले आज तांको ठारू मु एवं आम्भे माने किछि सुनिबा। पिता एमान को क्षमा कर जदि 10टी अक्षर होई पारे, किंतु सत सेनापति से 8टी विषय अपना जीवन रे अनुभव कले तेबे 2000 वर्ष तलर घा को मु एवं आम्भे माने कौन जानी पारुछु, कौन शिखी पारुछु आज सत सेनापति ठारू किछि आओ ए उद्दिष्ट वाक्य रु माने शिखिबा। प्रिय परमेश्वर लोक माने ईश्वर सदा प्रभु परमेश्वर से कहीं की सत सेनापति को सिलेक्ट कले, कहीं की सत सेनापति को क्रूस निकट को नेले, कहीं की सत सेनापति जदिओ से बेत्राघात कराई अछंती, कंटा मराई अछंती, कहीं की सदा प्रभु परमेश्वर आज तांको निरूपण कले क्रूस निकट रे रहिबा पाए, पुणी क्रूस रे वेदनाग्रस्त यीशु ख्रीष्टंकर आ विषय देखिबा पाई कहीं की निरूपण कले। प्रिय परमेश्वर लोक माने प्रभु एथि पाए तांको सिलेक्ट कले रखिले। हाँ से रोम सरकार से सता सेनापति को समस्त भार दे अछंती जे यीशु को कोरोडा मारिबा पाए, तांको टाणी ओटारी नेबा पाए,
ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭାର ରୋମିଓ ସରକାର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସତ ସେନାପତିକୁ। ତେଣୁ ସେ 100ଟି ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶ ପାଖରେ, କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ରହି ତଦାରଖ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଦନା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦନାକୁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ ବା ଜାଣେ? ଲେଖାଯାଏ ସତ ସେନାପତି, ସତ ସେନାପତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଜଣେ ରୋମ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ତାର ପରିଚୟ ତାହା ମାତ୍ର। ପୁଣି ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ବି ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ତାଙ୍କୁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଅଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକ ବିଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷତ କରିବା, ବିନାଶ କରିବା, କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି। କେବେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୁଦ୍ରର ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବିଜାତି ଲୋକ, ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଦନା କରାଉଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କଠିନ ହୃଦୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ସତ ସେନାପତି, ସେ ଆଜି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ ଏହା। ସତ ସେନାପତିକୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ। ତୁମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ରୁହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ, ଏଇ ଜନତା ପାଇଁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡୁଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦିଓ ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ସେଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏହା ଥିଲା, ପିତ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ସତ ସେନାପତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେ ଶୁଣି ପାରିଲା। ନିଜର 2ଟି କାନରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଶୁଣି ପାରିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଲା, ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଲା। ସେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଇଏ ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଆମେ ପିଠି ସିଆର କରିଛୁ, କୋରଡା ପ୍ରହାର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛି? ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣାର କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିଲା। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା କର। ସେ ଭାବିଲା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମାର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ ସେନାପତି ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମନ ଫେରଣ ହବ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ବେତ୍ରାଘାତ କରାଇବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ, ହାତରେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ବାଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ କଲା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏଇ ବାଣୀ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ ସେନାପତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନ ଫେରଣ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ ଫେରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଯାଏ, ବେତ୍ରାଘାତ କରାଇବାକୁ ଯାଏ,
ସେ ମନ ଫେରଣ କଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ସେଇଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଆମେ ତ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ରହି କହୁଛେ ଏବଂ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର କଣ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ, ଏହି ବାଣୀ ମତେ କଣ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛି, ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ ମନ ଫେରଣ କରିପାରୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସେ କେବଳ ଶୁଣିଲା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ମନ ଫେରଣ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗାମୀ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ବା ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେ କେବଳ ଶୁଣିଲା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଶତ ସେନାପତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଦେଖୁଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଅଛି, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ତାହା ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଆକର୍ଷଣ କଲା, ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କେବେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀ କଥା କେବେ ସେ ଶୁଣି ନଥିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ରହିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବାକ୍ୟ ସେ ଶ୍ରବଣ କରି ତା ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଦେଖୁଛି ଯେ କେମିତିକା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଲୋକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜନତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଲୋକ ଯେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏହି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଫେରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଜୀବନ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଶିଖିବି? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଆଡେ ଅନାଉଛି? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ରହିଅଛି? ତାହା ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ। ଏଣୁ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ବି ଏହା ଜାଣିବା, ଆମେ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ସେତକ ନୁହଁ, ସେ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ହେଲା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲା ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲମ୍ବମାନ ହେଇ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେତେବେଳକୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ପରେ ପରେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। ଇଏ କଣ ଏଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ এই ପ୍ରକାର କରିଦେଲା ଯେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ଚିରା ହେବା ସେ ଶୁଣି ପାରିଲା ଏବଂ ନା କଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଏବଂ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶତ ସେନାପତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ
ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାରା କରିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦେଇଛି, ବିନାଶ କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିବା, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା, ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରା ହେବା କେବେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନା କଣ ସତ ସେନାପତି କଣ କଲା ନା ତାର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ଆଜି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କଣ ଅନୁକରଣ କରୁଛି, ବା ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେବଳ ସେ ସେତକରେ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ସତ ସେନାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 27 ପର୍ବର 54 କେବଳ ତାହା ଅଛି, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଏହାଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଲା, ଏହାଙ୍କ ଲାଗି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏହାଙ୍କ ଲାଗି ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କେବେ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, କିଏ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭୟ, ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ହେଲେ, ସେଇ ଭୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନ ଫେରଣ କରିବା ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ, ତାଙ୍କର ସକଳ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଭୟତା ମୋ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ରହି ପାରୁନାହିଁ। ଶିଖିବା ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ। ସତ ସେନାପତି ଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ ସେ এই ପ୍ରକାର ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଢାଇ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ସେତକ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନେକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅନୁଗାମୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ଶିଖିବା ତାଙ୍କର ଭୟର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢାଇ ନେଇ ପାରିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି, ହୃଦୟ ସହିତ ଭୟ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତକରେ ସେ ସୀମିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ ସେନାପତି ସେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବର 39 ପଦରେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଗିର୍ଜା ନାହିଁ, ଉପାସନା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣା ମୁଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ସତ ସେନାପତି, ସେଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ ପଦଟି ତା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଶୁଣିଲା, ତା ଅନ୍ତରରେ କର୍ମ କଲା, ଏବଂ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଖୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହା ସେ କଣ କଲେ ନା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ କଣ ଶିଖିବା? ଯେ
आमे कौन आमे प्रभुंकर साक्ष्य प्रभु मते एभଳି साहाଯ୍ୟ कले अनुग्रह कले दया कले बड़ कले इत्यादि कथा आमे केबे साक्ष्य देई पारुछु साक्ष्यमय जीवन तार थिला किंतु आज मोर साक्ष्यमय जीवन रही ना एणु सत सेनापति निकट शिखिबा ईश्वर करिथिबा कृतकर्मादि संबंध रे साक्ष्य देबा अतीव आवश्यक जद्वारा आमे स्वीकार करबा द्वारा साक्ष्य देवा द्वारा प्रभु गौरवान्वित होती अर्थात प्रभु को से महिमान्वित करने को लगिले प्रिय परमेश्वर लोक मैंने आउ गोटे पदे कहबी जे क्रूसरू जेतेबेले एही बाणी हैला पित एमानकु क्षमा कर सेतेबेले सेई शब्दटी क्षमा कर शब्दटी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्तंकु कुहा जाइथिला ये निजको परखुचंती मु तो जिहुदी नुह मु तो रोमियो भाषावादी किंतु वाक्य कहूची पिता ए मानकु सर्व भाषावादी मानकु सर्व जाति मानकु सर्व लोक मानकु बड़ ठारू सान पर्यंत समस्त को तुम्हें क्षमा कर मु तो विजाति लोक सत सेनापति भाबुथिबे मु तो विजाति लोक मु तो जाति भितरे न्यून लोक की प्रकार भाव मते एहा हाँ प्रभु मते भी प्रेम करती मते भी स्नेह करती मते भी आदर करती एणु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ए सत्य परमेश्वर परित्राणकारी परमेश्वर बोली से जानी पारिथिले प्रिय परमेश्वर लोक माने हमने आउ टिकियो जीवा अल्प सत सेनापति से क्षुद्र वाक्य खंड वाक्य पित ए मान को क्षमा कर से ही वाक्य को निजर करि पारला निजस्व कला पुणी तही रे विश्वास कला तही रे विश्वास कला आपण माने देखिबे लुकलिखित मंगल समाचार 23 पर्वर 47 पद कई जने पढ़ी दियंतु ए गोटे वाक्य लुकलिखित मंगल समाचार 23 पर्वर 47 पद सत सेनापति एही घटना देखि ईश्वर गौरव करी कहिले निश्चय ए व्यक्ति धार्मिक थिले हालेलुया प्रिय परमेश्वर केबे प्रभु को गौरव देबा मु जानिनी बाइबल भी प्रकाश करे नहीं किंतु आज ए प्रकार मुहूर्त ताकू आनी देला पित एमान को क्षमा कर ए खंड वाक्य ता जीवन रे ए प्रकार कर्म कला जे सत्य ईश्वर पुत्र बोली केवल कही रही गला नहीं किंतु से ईश्वर को गौरव गौरव प्रशंसा स्तुति बा धन्यवाद देवारे से मनोयोगी हेले एवं ईश्वर गौरव करने को लगिले प्रिय परमेश्वर लोक माने ता ठारू आमे कोन शिखिबा आमे की प्रकार भाव रे आमो जीवन रे सदा प्रभुर गौरव करि पारछु जानी नथिबा बुझी नथिबा गिरजा जाई नथिबा वाक्य सुनी नथिबा सत सेनापति से आपणा मुखरे से सत्य बोली कहंती पुणी आमे जो शास्त्रांश मा पढ़ी सुने निश्चित ए ईश्वर पुत्र अटंती तेणु से तांको गौरव देवाकू लागिले आमे तो बाल्य कालरू एई प्रथम बाणी सुनी आसुचु मु एवं आम्भे माने प्रभु को की भली भाबरे प्रभु को गौरव प्रशंसा स्तुतिवाद प्रभु तुम्हें आम लागी तुम्हें प्रथम बाणी करी सुनाइल एवं क्षमा कल आम प्रति दया कल आम प्रति मनोयोगी हेल आम को प्रेम कल आमे केते आमे साक्ष्य स्वरूप कहूचु पुणी प्रभुंकर गौरव करि पारुचु ताहा ही चिंतनीय विषय प्रिय परमेश्वर को माने एही मन एही शब्द सत सेनापति मुखरु प्रभुंकर गौरव करिबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा प्रभु को धन्यवाद देबा निमंते आकर्षित करी पारिथिला पुणी से कहिला निश्चय निश्चय एही व्यक्ति कौन थिले ना धार्मिक थिले सदा प्रभु जे धर्म परायण परमेश्वर से धार्मिक परमेश्वर अटंती जड़े सत सेनापति पूर्वर केबे जानी नथिले मध्य पढ़ी नथिले मध्य से कहउछंती निश्चय एही व्यक्ति धार्मिक ए प्रशंसा पाइबा पाए गौरव पाइबा पाए योग्य परमेश्वर अटंती प्रिय परमेश्वर लोक माने केवल सेतिकी रे सीमित हैला नाय
ସେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନୁତପ୍ତ କଲା। ସେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନୁତପ୍ତ କଲା। ମୁଁ ଜଗତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ହଁ, ମୁଁ ସରକାରୀ କଳରେ ବଡ଼ ଅଫିସର, 100ଟି ପୁଲିସ ଆଗରେ ମୁଁ ଯଦି ସତ ସେନାପତି ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିର୍ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛ, ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ତୁମେ ମତେ ସ୍ନେହ କରି ଆଜି କ୍ରୁଶରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହିଲ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତ ଏଇ ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ କର ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଶବ୍ଦଟି ସେଇ ଦିନର ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାର କୃତକର୍ମାଦି ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ପିତ ସତ ସେନାପତିକୁ କ୍ଷମା କର, ପିତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ପିତ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ କ୍ଷମା କର, ପିତ ମା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପିତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା କେବଳ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯିଏ କି ଆପଣର ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଅନୁତପ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଯଦି ସେଇ ସତ ସେନାପତିକୁ ପଚରା ଯିବ ଯେ ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କଲ, କି ପ୍ରକାର ଗୌରବ କଲ, କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆଉ ତୁମେ କହିପାରିଲ। ସେ କହିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା, ମୁଖ ନିର୍ଗତ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଇ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଏଣୁ ଆଜି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଜଗତର ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ମୁଁ ସତ ସେନାପତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି, କ୍ଷମା ପାଇଅଛି, କ୍ଷମା ପାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ, ମନ ଫେରଣ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ସତ ସେନାପତିକୁ, ତୁମେ କ୍ରୁଶ ତଳେ ରୁହ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, 7ଟି ବାଣୀ ଯାକ ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଦଳାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ତଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହକୁ, ତାଙ୍କର ଆଦରକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ନିଜସ୍ୱ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ବୁଝିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଖୋଳି ଖୋଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କରତାଳ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଆଉ କଣ